Gloria a Dios. Glory to God. Qué bonita presencia de Dios, mis hermanos. What a beautiful presence of the Lord. ¿Cuántos saben que aquí está el Señor, mis hermanos? How many of you guys know that the Lord is here? ¿Y cómo sabemos que aquí está el Señor? And how do we know that the Lord is here? Su palabra lo dice, mis hermanos. His word says so. Donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está presente. Where there are 2 or 3 or more people congregated in His name, He is there. Y si eso no nos bastara, dice la palabra de Dios, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. And if that isn't enough, it says in the Word of God that He lives in the praise of His people. No cabe ni la menor duda de que Dios está aquí, mis hermanos. So there is no doubt that the Lord is here, brothers. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico, mis hermanos. ¿Se acuerdan del estudio bíblico que estamos llevando a cabo? We'll be beginning today's Bible study. Do you guys remember what we were talking about last time? Los 9 rasgos del carácter cristiano. We're talking about the 9 traits of a Christian character. Los 9 rasgos del carácter cristiano, parte 2. The 9 traits of Christian characters, part 2. Hoy esta mañana vamos a estar mirando lo que es la paz y también la paciencia. We'll be reading about peace and patience this morning. Acuérdense, son 9. Remember, there are 9. El domingo pasado vimos 2 rasgos. Last Sunday, we talked about 2 ¿Y characteristics. cuántos se acuerdan de esos 2 Who rasgos del carácter remembers cristiano? those last traits, those last 2 traits that we talked about last week? El gozo Joy y el amor. and love. El gozo y el amor. Joy and love. Esos rasgos tenemos que perfeccionarlos en nuestra vida, Those traits, we must perfect them in our lives. porque son el fruto, dice la palabra de Because Dios. they are the fruit, as it says in the Word of God. El fruto que conforma nuestro carácter cristiano. The fruit that builds our Christian character. Qué bendición, mis hermanos. It is such a blessing, ¿Cuántos brothers. tuvieron la oportunidad de poner en práctica estos 2 rasgos? How many of you guys were able to put those last 2 traits we learned about last Sunday into practice? El amor y el It gozo. was love and joy. Dice la palabra de Dios que en esto iban a conocer a los discípulos de Cristo. It says in the Word of God that through this we will learn about the disciples of Christ. Si se amaban los unos a los otros. We saw whether they loved one another. Es difícil, mis hermanos, muchas veces amarnos los unos a los otros. It's sometimes very difficult to love one another. Yo le pido cada vez a Dios y le digo, Señor, hazme fácil para que la gente me ame. Every single time I'm always praying to the Lord, saying, Lord, make it so that I am very pleasing to Y people. cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios eso. And every single one of us must ask the Lord to give us that charisma. Pero ¿saben qué, mis hermanos? But do you know one thing, brothers? El amor es Dios. Love is God. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Love is the fruit of the Holy Spirit. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, When we receive Christ in our heart, recibimos el Espíritu de Dios en nuestra vida. we receive the Spirit of God in our lives. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos muchas veces faltos de amor? So what happened? What's going on? Why is it that some of us are lacking love? Porque tenemos que perfeccionar el amor en nosotros. Because we still need to perfect that love in our Y lives. cada vez tenemos que esforzarnos, amarnos los unos a los otros. And every single time we must push forward and try our best to love one another. Nos va a costar cuando lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. It's going to cost us a lot of effort when we try to do it in our own strengths. Pero aquí la palabra de Dios nos dice But here in the Word of God, it tells us que es el fruto, that it is the fruit, el fruto que conforma nuestro carácter. the fruit that makes our character. Y son 9 frutos, And there are 9 fruits. pero es un solo fruto.
but you are just one. Es un racimo de frutos. It's just one branch. Cuando nosotros vamos a un árbol y de naranjo, When you go up to an orange tree, solamente podemos comer naranjas. all you can do from that tree is eat oranges. Si queremos comer fresas, If you want to eat strawberries, nos vamos a otro, iba a decir a otro árbol, porque no, más bien no es, la fresa no es un árbol. I was going to say a strawberry tree, but it's not a tree, so Es una plantita pequeña. it's a little plant, a little bush. Y así, si queremos comer diferentes frutos en lo físico, So if you want to eat different fruits physically, tenemos que ir a diferentes árboles. you have to go up to different types of trees. Pero aquí en este caso, mis But hermanos, now in this case, brothers, la palabra de Dios nos dice, the Word of God is telling us, y vamos a empezar nuestro estudio, and we'll begin right here our biblical study. Gálatas 5, 22 al 23. Galatians 5, verse 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. It reads, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Todas estas cosas conforman el carácter cristiano, mis hermanos. All of these things make the Christian character. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Let's place ourselves in the hands of God. Bendito Padre Celestial, Heavenly Father, aquí están mis hermanos. my brothers and sisters are here. Aquí está tu pueblo. Here are your people. Ven a conformar su carácter Come and build their character a la manera tuya, Señor. in whatever way you want. Que tu fruto se perfeccione en cada uno de nosotros. May your fruit perfect itself within us, Father. Ayúdanos a comprender tu palabra. Help us understand your word. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Y tu palabra nos enseña. And your word teaches Tu us. palabra nos instruye. Your word instructs us. Tu palabra nos corrige. Your word corrects us. Y te damos gracias, Padre. And for that we thank you, Te Father. damos gracias por tu palabra. We thank you for your word. Te pongo en tus manos cada una de las necesidades de tu pueblo. We place in your hands every necessity that your people have. Si hubiese algún enfermo en estos momentos, If at this time there is anyone that is sick, yo declaro por fe tu palabra. I declare through faith and through your word. Tu palabra dice Your word que says tú llevaste todas nuestras that you enfermedades took all of our sicknesses, y por tus llagas hemos sido and through your sanados. wounds we have been healed. Por tu llaga hemos Through sido your sanados. wounds we have been Yo healed. declaro a So I Centro de Amor declare that Cristiano Christian un Love pueblo Center, the people saludable para of tu Christian Love honra y Center, tu are gloria. healthy for your honor and glory. Ahora, bendito Dios, And Heavenly Father, now nos sometemos a ti, we submit ourselves to you espíritu, alma y cuerpo. in spirit, soul, and body. Ayúdanos a Help entender tu us. palabra. Help us understand your word. Ayúdame a compartir esta Help me enseñanza. share your word, Father. Este estudio lo ponemos en This tus study we manos place in your hands, y te Father. damos gracias en el And we nombre thank de you in the Cristo name of Jesús. Jesus Christ. Amén. Amen. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Les quiero dar una recomendación. I want to recommend something. Cuando se trate de estudios, Whenever you have to deal with studies, hay que traernos un cuaderno, let's bring a notebook, una pluma, a pen. porque en los estudios se dan muchas escrituras. Because during Bible studies, you get a lot of scriptures thrown at you. Gracias a Dios tenemos una memoria, And thank the Lord we have memory. pero alguien nos dijo en una ocasión, But someone once told us in one occasion, lo que no se escribe no existe. whatever you don't write doesn't exist. Y yo agarré eso, mis hermanos. And since then, I've held on to that. Por eso cada vez que me miran ahí sentado, Which is why anytime you see me sitting down, siempre me van a ver con un cuaderno, I'm always writing stuff down in a notebook, anotando todo. writing down everything. Entonces, les recomiendo un cuaderno, I recommend a notebook. pero si tienen una buena memoria, gloria a Dios, But if you have a good memory, then glory to God. con una palabra
que se lleven de las escrituras with just one word that you take from these scriptures. y lo pongan por obra, And if you put them to practice, eso basta para transformar sus vidas. that's enough to transform your life. Dios es bueno. God is good. La palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful. Empecemos nuestro estudio, mis So let's hermanos. begin today's study. Esta mañana vamos a continuar con este estudio And this morning we'll be doing the continuation de of the los study 9 rasgos que van a distinguirnos como un cristiano verdadero. of the 9 traits that distinguish us as a true Christian. Nos vamos a diferenciar del mundo, de las personas de allá afuera que no tienen a Cristo en su corazón. We're going to differentiate ourselves from the people who are out there in the world and don't have Christ in their hearts. Todos los cristianos debemos reflejar a Cristo. Every Christian should reflect Christ, Es por eso que nos llamamos cristianos, which is why we're called Christians. porque somos seguidores de Jesús, Because we are followers of Christ, discípulos de Jesús, disciples of Christ. aprendices de Jesús. We are apprentices of Christ. Y hoy esta mañana, mis hermanos, con la ayuda de Dios, And now through the help of the Lord, vamos a estudiar otros 2 rasgos muy importantes en la vida de todo cristiano. we're going to learn about 2 more traits that are very important in the life of a Christian. Esta mañana vamos a hablar acerca de la paz y también de la paciencia. And this morning we'll speak about patience and peace. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios sobre estos 2 rasgos del carácter de un cristiano. And let's see what the Word of God tells us about these 2 traits that a Christian will have. Vamos a empezar nuestra enseñanza. Let's begin today's message. Vamos a ver el tercer rasgo. The third trait of a Christian character, Tercer rasgo del carácter cristiano, la paz. the third trait of a Christian character is peace. ¿A cuántos les gusta la paz? How many of you guys like peace? A mí me gusta la paz. I like peace. Pero vamos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo. But let's see what our Lord Jesus Christ refers to. Juan 14:27. John 14, verse 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. It reads, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Tenemos que entender que la paz que nuestro Señor Jesucristo de la que nos está hablando We must understand that the peace that the Lord Jesus Christ is speaking about here, no es una vida sin conflictos, it doesn't mean a life without conflicts. no es una vida sin peligros, It doesn't mean it's a life without danger. no es vivir en un mundo donde no hay problemas, donde no hay guerras. It doesn't mean living in a world where there is no wars or no peace. Jesús nos dejó claramente dicho en su palabra The Lord Jesus Christ left it very clearly to us in His Word que en nuestra vida íbamos a tener conflictos. that in our life we will have conflicts. En este mundo íbamos a pasar por diferentes situaciones difíciles. In this world we were going to go through various difficult situations. Pero que no tuviéramos temor. But He tells us, do not be afraid. Cristo nos da una paz especial, Christ gives us a special peace. que no es una paz que el mundo anda buscando. It's not the type of peace that the world is seeking. El mundo busca que se terminen las guerras The world is looking for an end to the wars para que haya paz, so that there is peace. que se terminen los problemas, los conflictos, It's trying to stop all the conflicts, all the problems, para que haya paz. so that there is peace.
La palabra de Dios, fíjense lo que nos dice. But look at what the Word of God is En saying. Juan 16:33. In John 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. it reads, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Esto tenemos que dejar bien claro a todas las personas que no conocen a Cristo. This is something you must make very clear to the people who don't know Christ. Hay muchas veces que tratamos de animar a las personas inconversas allá afuera There are many times where we try to cheer up people who haven't converted to Christ. y les decimos que cuando vienen a Cristo, And we tell them, well, when you come to Christ, todos los problemas se van a terminar. all the problems that you have will vanish. No, mis hermanos, But that's not true. los problemas van a continuar. The problems will continue. Jesucristo nos ha hablado por medio de su palabra. Jesus Christ has spoken to us through His Word. Él nos dice en su palabra, He tells us in His Word, estas cosas os he hablado these things I have spoken to you, para que en mí tengáis paz. that in me you may have peace. En el mundo vas a tener aflicción, In the world you will have tribulation, pero confiad, but be of good cheer. ten fe. Have faith. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Cristo ha vencido por nosotros. Christ has already overcome for us. Jesús nos enseñó que la paz que Él traía Jesus taught us that the peace that He brings no se iba a manifestar en un mundo donde no habría guerras, would manifest itself in a world where there is no wars, en un mundo donde no iba a haber conflictos. in a world where there would be no conflicts. Jesús Jesus vino a causar una división especial en nuestras vidas. Jesus came to cause a special division in our life. Y pareciera que la palabra de Dios se contradice. And it seems like the Word of God is contradicting itself. Como que Jesús vino a causar división en nuestras vidas. Like, what do you mean that Jesus Christ came to cause division in our Cuando life? venimos a Cristo, But when we come to Christ, Él nos saca de las tinieblas He pulls you out of darkness y nos lleva a la luz, and He takes you to the light, a la luz de Jesús. to the light of Christ. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Mateo Look at what the 10, Word of God 34 al says 36. in Matthew 10, verse 34 to 36. Aquí Cristo hablando dice esto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. It reads, "Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household." Cuando una persona en una familia se convierte a Cristo, When a person in a family converts to Christ, just one, cuando una persona se convierte en cristiano, when one person in a household becomes Christian, su familia comienza a verlo mal. their family begins to look at them in a very nasty way. Esa persona se divide de la familia, That person is now divided from their family. se aparta de la familia, They separate themselves from their family porque ahora ya no quiere participar en las cosas que desagradan a Dios. because now that person doesn't want to participate in anything that doesn't please God. Está comenzando a caminar en un camino nuevo, They begin to walk a new path, un camino diferente. a different path.
Dios, Cristo, God, Christ, vino a apartarnos, He came to separate us. pero no nos deja solos. But He doesn't leave you alone. Él nos pone en una familia, He puts you in a family, en la familia de Dios. in the family of God. La familia de Dios es los que hacen la voluntad de nuestro The Padre. family of God are those people, that family that does God's will. Pero aún ahí Dios nos da la paz. And there God gives us peace. Aún en esos conflictos de nuestra familia, cuando nosotros nos convertimos a Dios, And even during all the conflicts in our families, while we convert ourselves to Christians, the peace is there. Cristo nos da de su paz Christ gives us His peace. y seguimos caminando con Cristo. And we continue to walk with Christ. Vale la pena seguir a Cristo. It is worth it following Christ. Mateo 24:6. Matthew 24:6. La palabra de Dios dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. It reads, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." En estos días, mis hermanos, Nowadays, brothers, ya no solamente son rumores, it's not only rumors now. no son rumores de guerra. It's not just rumors of war. Ya están sucediendo las guerras. We see the wars happening already. Pero la palabra de Dios nos dice: But the word of God, it tells us, mirad que no os turbéis, make sure you are not troubled. porque es necesario que todo esto acontezca. For all these things must come to pass. Pero aún no es el fin. But the end is not yet. Van a venir cosas peores, mis It hermanos. means that there are worse things to come. Así lo dice la palabra de That's what the Dios. word of God says. Pero nosotros But tenemos we una paz especial, have a special peace. que no es como el mundo quiere ver la paz. And it's not like the peace that the world wants to see. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos: So many times we ask ourselves, entonces, ¿de qué paz está hablando nuestro Señor then what type Jesucristo? of peace is our Lord Jesus Christ speaking about? Él nos dice que va a haber guerras, He says that there's going to be wars, que va a haber situaciones difíciles en that este there will be mundo. difficult situations in this world. Pero Dios está hablando de una paz especial. But the Lord is speaking about a special peace. Primeramente nos quiere hablar de la paz con Dios. First, He wants to speak about the peace with God. La paz con Dios se hace realidad cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. The peace of God becomes a reality when we accept Jesus Christ in our hearts. Cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. When we accept the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Jesucristo murió en la cruz del Calvario Jesus died on the cross, y Él nos justificó. and He justified us. Es por eso que la palabra de Dios en Romanos 5:1, fíjense lo This que is dice why the Word of la palabra God de in Dios. Romans 5:1, let's see what the Word of God says. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Entonces, la paz que nuestro Señor Jesucristo está hablando So the word that our Lord Jesus Christ is speaking about, es la paz con Dios. it's the peace with God. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón The people who don't have Christ in their heart, le tienen mucho miedo a Dios. they are terrified of God. Y cada vez que cometen un mal o un pecado, And any time they commit a sin or some wrongdoing, dicen: Dios me está castigando. they say, "Oh, God is punishing me." Y hay un conflicto entre ellos y Dios. And there's a conflict between them and God.
no hay paz con Dios. There is no peace with God. Pero al venir Cristo, But when Jesus Christ came, al dar Cristo su vida por when Jesus nosotros, Christ gave his life for us, fuimos justificados para con Dios. we were justified by faith through him. Y por la fe, dice la palabra de Dios, And it says, by faith, tenemos paz we have para con peace Dios with God por medio de nuestro Señor through our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Colosenses 1:20, fíjense lo que dice la palabra de 1:20. Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. And by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando de esa paz especial, Our Lord Jesus Christ is speaking about that special peace. de la paz para con Dios. The peace that we have with God. ¿De qué sigue hablando nuestro Señor Jesucristo? What else is our Lord Jesus Christ speaking about? Nos habla también de la paz en nuestro interior. It's also speaking about that interior peace. Necesitamos esa paz interior en nuestras vidas. We need that interior peace in our lives. Filipenses 4:7. Philippians 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. It reads, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Cristo quiere que tengamos paz en nuestras vidas, Christ wants us to have peace in our lives. porque van a venir situaciones difíciles en nuestra Because vida. very difficult situations are going to come into our life. Muchas de las veces nos van a venir malestares en nuestros cuerpos, Many times we will have bothersome things in our body, whether it's illnesses, sicknesses, y nuestros pensamientos Or something muchas veces else. van a querer pensar que es algo peor que nos está pasando en nuestros cuerpos. and many times our thoughts, our mind wants to convince us that something worse is happening in our body. Pero si tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, But if we have the peace of God in our hearts, esa paz va a guardar nuestros corazones that peace will guard our hearts. y va a guardar vuestros pensamientos And it will guard our thoughts en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Necesitamos esa paz interior. We en need nuestras that vidas. interior peace in our lives. Para el mundo, la paz es ausencia de guerras, de conflictos, de problemas. In the world, peace is a lack of wars, conflicts, problems. Para el mundo esa es la paz. That's what peace is to the world. Pero para el cristiano la paz es la presencia de Dios en nuestras vidas. But for a Christian, peace is the presence of God in our lives. Esa paz que viene por medio de meditar y creer en todas las promesas que están en la palabra de Dios. That peace of God is what comes to us when we meditate and we read the Word of God. Cuando nosotros meditamos en las promesas de Dios When we meditate in God's promises, y todas las promesas las creemos por fe, and every single promise we believe through faith, se van a hacer una realidad en nuestras that vidas. they will be a reality in our lives. Piense lo que dice Isaías 26:3. Look at what Isaiah 26:3 is saying. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you,
because he trusts in you. Es importante meditar en la palabra de Dios. It's a good thing to meditate in the Word of God. Y no tan solamente meditar en la palabra de Dios, And not only meditate in the Word of God, sino creer en las promesas que están en su palabra. but also to believe in the promises that he has in his Word. Y Él nos va a guardar en completa paz. And he will guard you with complete peace. Dios quiere guardarnos en completa paz. The Lord wants to keep us in complete peace. Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. It says, whose mind is stayed on you. Tenemos que aprender a confiar en Dios. We must trust in God. Sus promesas son fieles y son His verdaderas. promises are faithful and they are true. Y se van a cumplir cuando nosotros las creamos con todo nuestro corazón. And they will fulfill themselves in our lives when we begin to believe in them with our whole heart. ¿De cuál paz habla nuestro Señor Jesús? So what peace is our Lord Jesus Christ speaking about? Habla de la paz con nuestros prójimos. It is speaking about the peace that we have with our neighbors. Nosotros hemos recibido la paz de Dios en We nuestros have corazones received the peace of Christ in our hearts. y esa paz debe de ser también con todas las personas. But that peace must also be with every single person. La palabra de Dios nos dice The Word of God, it tells us que todos los hijos de Dios that all of the children of God, tenemos que ser reconocidos como pacificadores. we must be recognized as pacific. Tenemos que ser pacificadores. We must be calm. Es lo que nos manda la palabra de Dios. That's what the Word of God is telling us to do. Mateo 5:9. Matthew 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. ¿Qué es bienaventurados? So what does it mean, blessed? Felices It means happy. los pacificadores, The peacemakers. porque ellos serán llamados hijos de Dios. Because they will be called the sons of God. Vamos a ser llamados hijos de Dios We will be called sons of God. cuando vea la gente en nosotros When the people outside in the world see us, la paz de Dios. and when they look at us, they see the peace of God. La palabra de Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos procurar estar en paz con todos. The Word of God says, as long as it is dependent on you, you must keep the peace of the Lord in your life. Romanos 12:18. Romans 12:18. Ahí lo confirma la palabra This de is where the Dios. Word of God confirms it. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Cuando dice aquí la palabra de Dios con todos los hombres, When it says in the Word of God, with all men, aún con la gente inconversa allá afuera, that means that even with the people who haven't converted, debemos estar en paz con ellos. we must be in peace with them. La gente nos va a querer provocar allá afuera, The people out there in the world will want to provoke us. pero en nosotros tiene que resaltar ese fruto, But we must shine that fruit that we have. ese rasgo de la paz de Dios en nosotros. That trait, which is the peace of God in us. Nosotros podemos calmar los problemas, We can calm down problems porque nosotros fuimos llamados para la paz. because we were called to be peacemakers. Cuarto rasgo del carácter cristiano. Now, the fourth trait of a Christian character. Terminamos con la paz
Y ahora vamos a empezar con la paciencia. We have finished with peace, and now we'll be speaking about patience. Efesios 4, 1 al 2. Ephesians 4, verse 1 to 2. Aquí Pablo le habla a los efesios y les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. This is Paul speaking to the Ephesians. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness and long-suffering, bearing with one another in love. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Which means supporting one another in love. ¿Cuántos han escuchado esta frase? How many of you guys have heard that phrase? Ya me colmaste la paciencia. You already reached my limit. Los cristianos no debemos decir eso. As Christians, we shouldn't say that. Nosotros tenemos que resaltar ese rasgo de paciencia en nuestras vidas, We must show that trait of patience in our lives. soportándonos con paciencia. Supporting one another in patience. Yo sé, yo entiendo, mis hermanos, I know, brothers, I understand que muchas veces es difícil. that many times people make it difficult. Es difícil, es verdad. It's difficult, I yo estoy de understand. acuerdo con eso, es difícil I completely agree with that. pero cuando lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. But whenever you want to do it in your own strength, Pero aquí se trata del fruto del Espíritu Santo. that's when it's difficult. But here we are dealing with the fruits of the Spirit. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? So what must we do? Irlo perfeccionando. We must perfect it. Perfeccionando la paciencia de cada uno de nosotros. We must perfect the patience that each and one of us have for one another. Todos nosotros batallamos We all battle with con la this, paciencia. with patience. Esta mañana me levanté temprano And this morning I woke up early. y acompañé a mi hijo a buscar su carro porque se le quedó a medio camino. I went to go search for my son's car because his car broke down in a random place. ¿Y saben qué? And do you know one thing? Yo no lo quería acompañar I didn't want to go porque por negligencia parece que no le echó aceite o no sé qué, no le revisó el agua. because due to his negligence, he didn't put oil or water. I don't remember what it was specifically, but it's something like that. Pero el Espíritu Santo me redarguye mi corazón. But the Holy Spirit, it gave me strength. It gave my heart strength. Acuérdate que hoy vas a hablar de la paciencia. It was like, remember, you're going to speak about patience today. Agarré mi teléfono porque no estaba en esos momentos ahí yo en la casa. So I grabbed my phone because I wasn't at home at that very Y le moment. dije a mi hijo, vamos por tu carro. And I told my son, well, let's go pick up your car. Y yo pienso que él se sorprendió. I'm sure he was surprised. Él ha de haber pensado, ya le colmé la paciencia. Cada vez me dice que le esté poniendo aceite al carro, que le esté revisando si no le hace falta el agua. He probably thought, I broke my dad. I finally reached his limit in patience because he's always telling me to put in oil, put water, Pero to se check my levantó y lo car. pasé a traer y nos fuimos a buscar su carro. But I went and I picked him up and we went to go search for his car. Yo le dije, no te preocupes, And I told him, don't worry. para eso tienes a tu papá. That's why you have a father. Hoy voy a hablar de la paciencia. Today I'm going to speak about Y patience. tengo que perfeccionar la paciencia en mi vida. And therefore I must perfect that patience in my life. Y en el camino íbamos caminando And on our way as we were walking, y estamos esperando la luz We were para waiting for the avanzar, light. la luz verde. we were waiting for the green light to turn, green, Y so that we estaba, can advance. y estaba un carro delante de mí. And there was a car right in front of me.
y por alguna razón se quedó dormido. And for some reason they were like sleeping or No miró something. que ya podía pasar porque They tenía la didn't luz verde. realize. They didn't realize that the light was green already, which meant they could go. Y ahí yo me quería desviar para buscar otra salida, para buscar por otro lado, And para at that avanzar. moment, I wanted to like swerve everywhere just to find some type of exit. Y otra vez el Espíritu Santo viene y redarguye mi corazón. But then once again, the Holy Spirit came and talked to my heart. Vas a hablar de la It paciencia. was like, you're gonna speak about patience Sé today. paciente. So be patient. Enderecé el volante So I straightened out y from me the quedé steering paciente wheel. esperando And I otra just vez waited there until mi they moved. turno para poder pasar. Until it was my turn to go again. Dios nos va a probar. The Lord is gonna test you. Dios nos va a poner oportunidades para que nosotros practiquemos lo que estamos predicando. The Lord will give you many opportunities to practice what you are learning, what you are preaching. Tenemos, como dice, que hacer lo que dice la palabra de Dios, So we must do as the Word of God says, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. we must support one another in love. Es verdad, mis hermanos, si algo le falta a las personas hoy en día en este mundo, Which is true, brothers, because if there is one thing that is lacking of this society, es la paciencia. is patience. Es la paciencia, mis hermanos. Patience. Tenemos que reconocerlo, aún los cristianos. We must recognize us as Christians Necesitamos trabajar con la ayuda de Dios, that every single one of us has to work with the help of God con la paciencia. on our patience. Cuando se le pregunta a la gente, cuando necesita algo, When someone asks you and they tell you, I need something, muchas de las personas contestan, many times people answer, lo necesito para hoy. I need it by today. ¿Eso qué nos quiere decir? So what does that tell us? No tengo tiempo para esperar. It means I don't have time to wait. No estoy dispuesto para esperar. I don't want to wait. Y la impaciencia la podemos ver en nuestro diario vivir. And in patience, we can see this in our daily lives. Cuando vamos en la calle, como a mí me sucedió, When we are on the street, just kind of like how it happened to him. nos vamos a encontrar con mucho tráfico You will find a lot of traffic. y vamos a querer ser impacientes. Bad drivers, and you're going to want to be impatient. Pero hay un consejo que siempre se está dando en el radio, en las personas. But there is always one piece of advice that you can always hear on the radio. Cuando vas a salir de casa, Whenever you're going to leave home, ármate de mucha paciencia. armor yourself with a lot of patience. Y esto pasa hasta en las relaciones personales, And that even happens in personal relationships, en las relaciones sentimentales. in sentimental relationships. Y tristemente, mis hermanos, la And impaciencia nos lleva a actuar como inconversos. And sadly, when we are impatient, it leads us to act as people who haven't converted to Christ. Cuando somos impacientes, Whenever we are impatient, la gente nos va a ver como inconversos, que no somos cristianos, people will see you as non-Christians. porque nos comportamos como necios. Because you are acting in a very stubborn way. La intolerancia no es buena para los cristianos, mis hermanos. Intolerance is something that is not good for Christians. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Let's see what the word of Proverbios God 14:29. Proverbs 14, verse 29. Proverbios 14:29 dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. It reads, he who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. Aquí la palabra de Dios nos habla de dos grupos de Here, the personas. word of God is talking about two different groups of people. El que tarda
en The airarse, one who is slow to wrath, el que tarda en enojarse. the one that is slow to get angry. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos tardamos en enojarnos? How many of you guys are very slow at getting angry here? Fíjense lo que dice la palabra de Dios cuando nos retardamos en airarnos. It says in the Word of God that when we are slow to wrath, Es grande de entendimiento, our understanding is great. mas el que es impaciente de espíritu However, whoever is impulsive, enaltece la necedad. they exalt folly. ¿Han escuchado, mis hermanos, que en algunas ocasiones se expresa esto? Have you guys heard this? In some occasions, it is expressed. Tal persona es de mecha corta. Many people say, oh, that person is of a short match. Tal persona es muy Short fuse. explosiva. They say that person is short fused. They are explosive. Con poquito ya se anda enojando. With a little bit, they're blowing up. Los cristianos, mis hermanos, But as Christians, tenemos que perfeccionar nuestro carácter. we must perfect our character. Tenemos que mejorar ese rasgo, We have to better ourselves. We have to better that trait, ese rasgo cristiano, that Christian trait, que es el fruto del Espíritu, which is the fruit of the Spirit. la paciencia. It is patience. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que todos los hijos de Dios that all of the children of God, debemos ser pacientes, mis we hermanos. must be patient. Cada día tenemos que ser mejores, Every day we must be better. porque nuestra paciencia va a demostrar que Because tenemos fe en Dios, our patience is going to demonstrate that we have faith in God. que nuestra confianza está en Dios. That our full trust is in God. Cuando somos pacientes, When we are patient, estamos demostrando que tenemos fe a Dios. we are demonstrating that we have faith in God. La paciencia del cristiano significa The patience of a Christian, it means esperar en el tiempo perfecto de Dios. to wait in the perfect time of God. Somos buenos para pedirle cosas a Dios We are great at asking for things from God. y muchas veces las queremos pronto. And many times we want them quickly, ASAP. Hasta muchas veces le decimos, And many times we tell God, esto que te estoy pidiendo hoy, Señor, whatever I'm asking of you today, Lord, ya lo necesitaba desde el año pasado. I needed this since last year. ¿Qué está pasando? What is happening? El Señor nos dice, But the Lord tells you, nos quiere enseñar He wants to teach you muchas de las veces that many times, cuando el Señor retarda su contestación, whenever the Lord takes a long time in answering, quiere que ejercitemos He wants you to practice nuestra paciencia. your patience. Fíjense lo que dice el Salmo 41. Look at what Psalm says in chapter 40, verse 1. Salmo 41 dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. It reads, I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry. ¿Se imaginan que dijera aquí el salmista: impacientemente esperé a Jehová y rápido me contestó? Imagine that the psalm said this, I didn't wait patiently for the Lord, and He answered quickly. Pues todos íbamos a querer ser impacientes. Then everyone would want to be impatient. Señor, quiero esto para hoy, Señor. You're going to say, Lord, I want this by today. Pero no, mis hermanos, But no, tenemos brothers, que ser pacientes. we must be patient. Pacientemente esperé a Jehová I waited patiently for the Lord, y se inclinó a mí and He inclined y to me oyó mi clamor. and heard my cry. La paciencia del cristiano significa confiar en la bondad y en la omnipotencia de nuestro Dios.
To be patient in Christ, it means to know or wait on God's goodness and His overall powerfulness to do something. Todos los cristianos debemos de conocer a Dios. All of us as Christians, we must know God. Que tenemos un Dios que es bondadoso. We must know that we have a good God. Que un Dios es todopoderoso. An all-powerful God. Salmos 27:13. Psalms 27:13. Aquí el salmista dice algo bien poderoso. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. It reads, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. La paciencia del cristiano significa The patience of a Christian, it means confiar en el amor y la sabiduría de Dios. to trust in the goodness, the love, the wisdom of the Lord. Isaías 55, 8 al 9. Isaiah 55 verse 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. It Como- reads, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. It reads, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. El amor de Dios es grande, mis The hermanos. love of God is great. Nunca vamos a poder entender el todo de Dios. We will never be able to understand God. Hay muchas cosas que están en la palabra de Dios There are many things that are in the Word of God que no las vamos a poder comprender con nuestra mente. that we won't be able to understand with our own simple mind. Pero las tenemos que creer por fe. But all we can do is believe in them through faith. Por fe tenemos que creer todo lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Through faith, we must believe in everything that the Lord has told us. Aún las cosas, esas cosas que no entendemos, Even those things that we do not understand, tenemos que aceptarlas por fe. we must accept them by faith. Hay situaciones difíciles que pasamos, There are en esta difficult vida. situations that we go through in our life. pero Dios nos dice, But the Lord, He tells us, Dios te dice, the Lord tells you, yo soy tu paz. I am your peace. Estás pasando situaciones difíciles. I know you're going through difficult times. Tal vez has perdido un ser querido, Maybe you lost a loved one, pero Dios te dice, but the Lord tells you, yo soy tu paz. I am your peace. Yo soy el que doy la vida I am the one that gives you life, y yo soy el que la puedo quitar. but I am also the one that can take it. Esas cosas muchas veces no las entendemos, These things we don't understand, pero tenemos que aceptarlas por fe. but we must accept them through faith. Está establecido al hombre It is established to men que muera una sola vez for them to die y once, después el juicio. and then it's their judgment. Dios es bueno, mis But the hermanos. Lord is good. Dios es bueno. The Lord is good. La paciencia debe ser nuestro rasgo que nos distinga del trato con todas las personas. Patience should be the characteristic that differentiates ourselves from the people who are not Christians. Efesios 4:2. Ephesians 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. With all lowliness
and gentleness, with long suffering, bearing one another in love. Dios es bueno, mis hermanos. God is good, brothers. En nuestras fuerzas no íbamos a poder ser pacientes, With our own strength, we can't be patient. pero el Espíritu Santo But this Holy Spirit, está en nosotros. it is in us. Y el fruto del Espíritu Santo And the fruit of the Holy Spirit, quiere salir a relucir en nuestras vidas. it wants to shine in our lives. La palabra paciencia, mis hermanos, que está hablando aquí en Efesios, The word patience that we see being spoken about in Ephesians, en el original griego es la palabra in the original Greek term, it is macrotumia, makrotumia, que significa which means tolerar. tolerance. En otras palabras, In other words, soportar las faltas y las debilidades de las personas. to be able to support anyone's shortcomings and weaknesses. El cristiano verdadero A true Christian, tiene la capacidad para ser paciente con la gente. they have the capacity to be patient En with otras other people. palabras, In other words, tiene la capacidad they have the capacity para soportar las debilidades to support all of the weaknesses de la gente, of the people around them, reconociendo siempre recognizing at all times que cada uno de nosotros that every single one of us tenemos debilidades. have weaknesses. Gálatas 6:1 lo confirma así. Galatians 6:1, it confirms it. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. It reads, Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Tenemos que soportarnos nuestras debilidades. We must be able to support and overcome our weaknesses. No somos perfectos. We aren't perfect. Todos vamos camino a la perfección. We're all on our way to perfection. Todos tenemos que esforzarnos cada día Every single day, we must all put in effort a ser mejores en nuestro carácter. to be better as a person. El cristiano verdadero tiene la capacidad A true Christian has the capacity de ser paciente en cualquier circunstancia to be de la vida. patient in every circumstance in life. Como cristianos vamos corriendo una carrera As a Christian, we are running a race, y debemos correr la carrera con paciencia. but we must run this race with patience. Tenemos una carrera por delante We have a whole race ahead of us, y tenemos que seguir avanzando and we must continue to advance con paciencia. with patience. Hebreos 12:1. Hebrews 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. It reads, Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance to the race that is set before us. Aquí en esta escritura, mis hermanos, también está hablando de paciencia. Here in the scripture, it's talking about patience. Pero en el original griego But originally in the Greek form, es la palabra upomone, it is upomone, que significa which means firmeza, to be firm, perseverancia, to persevere,
constancia. and to be constant. Entonces podemos entender mejor esta escritura. So we can understand the scripture a little bit better. Esto quiere decir que un cristiano verdadero This means that a true Christian no se va a apartar de esa carrera. will never separate themselves from that race. No se va a apartar de la carrera They won't separate themselves from that race. cuando vienen las pruebas, Whenever troubles come, cuando viene el desánimo. whenever discouragement comes, No se va a volver atrás, they will not look back, sino que se va a mantener firme, but instead they will maintain themselves firme en la fe, firm in faith, caminando esa carrera walking that race con paciencia. with patience. Tenemos que ser firmes en nuestra We carrera, must be firm, siempre adelante. always ahead. Y aquí vamos a parar, mis hermanos. And here we will stop, brothers. Pónganse sobre sus pies. Why don't you stand on your feet? Aquí vamos a parar, mis hermanos, We're porque going to quiero, stop right here. con la ayuda de Dios, But I want, with the help of the Lord, se vaya conformando nuestro carácter cristiano. may our character be shaped. Nuestro carácter cristiano Our Christian character es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. is the fruit of the Holy Spirit in our lives. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord Jesus, we thank you for your word. Tu palabra tiene poder. Your word has power. Tiene poder para It has enseñarnos. power to teach us. Tiene poder para instruir. It has power to instruct us. Hasta tiene poder para corregirnos si es necesario. It even has power to correct us if needed. Síguenos corrigiendo, Señor. So continue to correct us, Father. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdanos a conformar nuestro carácter. help us transform our character. Te queremos confesar algo, Dios. We want to confess something, Lord. Estamos cansados por nuestro mal carácter. We are tired of our bad character. Reconocemos que te necesitamos, We Dios, cada recognize día. that we need you, Lord, every single day. Necesitamos que el fruto de tu Espíritu We need that your Holy Spirit, the fruit of it, conforme nuestro carácter. may it build our character. Queremos glorificarte siempre, Dios, We want to glorify you always, Lord, con un buen carácter. with a good character. Y esto te lo pedimos And this I ask you en el nombre de in nuestro the name Señor of our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Queremos ser cada día mejor. We want to be better every single day. Ayúdanos a no ser So tan help solamente oidores de tu Help palabra, us to not be just listeners of your word, sino hacedores but de tu also palabra. doers of your word. Ayúdanos. Father, help us. Te lo pedimos en We el ask nombre this of de you in the nuestro name Señor of our Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, May mis God hermanos. bless you, brothers.